Bonsoir tout le monde. الساعة دوك راهي ديجا الزوج تاع الليل. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour votre attention. Nous sommes là pour vous poser des questions sur le Campus France et les études en France et comment faire les démarches Campus France et jusqu'à la demande visa. اليوم راني درت لكم هاد لا فيديو. Je vais vous présenter cette vidéo اللي راهي تحكي على les démarches Campus France du A jusqu'à le Z. Donc premièrement الحاجة الأولى في Campus France اللي راح نديروها avant du tout هي le test de niveau de la langue française. Le test de niveau de la langue française رانا la première action. هذه هي la première action تاعنا. Je construis mon projet d'étude. La construction du projet d'étude لازم نديرو test de connaissance de français ولا نديرو ça dépend soit نديرو le TCF soit نديرو le DELF soit نديرو le DALF. La différence entre ces tests après راح تشوفوها en détail parce que par la suite chaque étape je vais la développer je vais détailler tout ça sur des vidéos à partir d'aujourd'hui Inch'Allah. Donc حنا قلنا بلي رانا في لاكسيون A. لاكسيون A راح نخمم قالك جو ريبون à ces questions. Quelle filière, quel diplôme, quelle université ou école, quel métier exercer. Donc la première étape هي راح نخمم على mon projet d'étude. واش من سبيسياليتي اللي راح نديرها، واش من اليونيفرسيتي راح نديرها، واش من ليكول راح نديرو، وكال ميتي اللي راح نكزيرسي. وهنا قال لك j'assiste à une science d'information, je participe à un atelier. Les sciences d'information généralement ينداروا في الجامعات même في السنتر كولتورال دو فرانس يديروا des sciences d'information. وهنا je participe à un atelier. Les ateliers هادو في السنتر كولتورال دو فرانس يديروا des ateliers. Les ateliers هادو par exemple chaque semaine عندهم c'est comme une science d'information pour présenter soit le Campus France, soit d'autres les universités qui existent en France. Ça dépend l'objectif de cette science d'information. L'essentiel حنا الحاجة الأولى هي اللي نديروها هي le test connaissance de français. J'insiste, le test connaissance de français. le test de connaissance de français هذا après راح نهضروا عليه détaillé كما قلت لكم. وهنا قال لك باللي le niveau minimum requis pour la plupart des établissements est le B2. Pour les sciences humaines, un niveau C1 est fortement recommandé. Voilà. Par exemple, l'université française exige le niveau B2. Par exemple, واحد راه يقرا technique. Comme moi, je suis d'une spécialité mécatronique. Mécatronique, c'est une spécialité technique. Donc, niveau B2 suffisant pour faire mes démarches. وعندنا aussi pour اللي يقراو les langues étrangères كما par exemple واحد يقرا فرنسي ولا يقرا anglais لازم له un niveau C1 obligatoire. Un niveau C1 obligatoire. وكاين دي جون اللي ما يعرفوش واش ستادير لي نيفو هذو وراه نيفو صغير وراه نيفو كبير. Donc je vais répondre maintenant, mais par la suite تلقاو les détails sur une vidéo concernant le test connaissance de français. Les niveaux يا أخي les niveaux يبداو من A1 ويخلصوا في C2. عندك le niveau A1، عندك le niveau A2، عندك le niveau B1، عندك le niveau B2، عندك le niveau C1
عندك le niveau C2. Le A1 c'est le niveau bas. Par contre le C2 c'est le niveau haut, c'est-à-dire le plus grand niveau c'est le C2. Donc هذا هو la construction de mon projet d'étude. هذه هي l'action A اللي راح نخمم عليها. هنا لتحتها قال لك كور دو فرونسي اي سيرتيفيكاسيون. كاين دي جون يقدروا يديروا دي كور دو كونيسونس دي كور دو فرونسي دو لا لونغ فرونساز باردون لي كور دو لا لونغ فرونساز au centre culturel de France. Les prix d'un niveau est environ 14 000 dinars. Donc le prix d'un niveau 1,4 million. Donc ou test c'est-à-dire ou les cours de français هذو اللي راح اللي حاب يديرهم في السنتر كولتورال دو فرانس يقدر يجيب رونديفو par c'est-à-dire يبعث لهم en électronique, c'est-à-dire sur la boîte تاعهم, c'est-à-dire sur le site تاعهم عندهم un site spécial. L'essentiel هذو كاع راح تعرفوهم dans la partie du TCF. L'action هذه je vais la développer, راح نوري لكم كاع واش كاين فيها, كاع les astuces اللي كاينين داخل, ou comment tu vas faire, comment tu rédiges, comment tous. Voilà l'essentiel. Bon, l'action 2. L'action 2, je suis candidat. Cette action s'appelle je suis candidat. Donc la deuxième étape اللي راح نديروها هي je crée et remplis mon dossier électronique études en France. الدوسي électronique هذا études en France واش هو؟ راح تفتح une boîte pastel يسموها la boîte pastel dans le lien études en France. تلقى ثما c'est-à-dire كي تلقى campus France داخل تلقى un lien études en France. كي تكليك على études en France هذيك ثما اللي راح تفتح لا بواط تاعك. لا بواط هذه تاعك il faut injecter vos informations داخل, il faut injecter vos diplômes داخل et le choix des établissements كيف راح داخل لا بواط باستل. Donc la procédure Campus France est obligatoire pour faire des études en France. Voilà. La procédure Campus France est obligatoire pour faire des études en France. Mais en réalité, il y a d'autres astuces. Les autres astuces, c'est des universités non connectées à Campus France. Les universités non connectées à Campus France, il y a 4. Il y a Paris 1. كاين Paris 2, كاين l'autre université je la connais pas bien, mais كاين aussi Strasbourg. Je me souviens pas de la 4e université, mais après je vais vous le rappeler Inch'Allah. Donc هذه هي. Donc هنا رانا les universités connectées à Campus France. ودوطر universités non connectées à Campus France هذو من بعد نهضروا عليهم بالديتاي ثاني. Donc هذه هي l'action 2. L'action 2 هي l'ouverture d'une boîte pastel et l'injection des informations sur cette boîte et l'injection de vos diplômes sur cette boîte aussi. Voilà, donc هذه هي. Donc راح نروحو دوكا على la troisième action. La troisième action هي دوك حنا عندنا لا دوزيام هذه اكسيو كنعمرو كاع لي ديتاي تاعنا. ميم لو تي سي اف لازم يكون عندك لو تي سي اف بور لانجيكتي داخل لا بواط باستيل, باسكو الا ما عندكش لو تي سي اف بور لانجيكتي داخل لا بواط باستيل vous pouvez pas postuler. Voilà. دونك لو تي سي اف راح ثاني نسكانيو كاع لي دوكيمون, وعندنا اوسي ميم في لي دوكيمون كي نسكانيهم كاين دي دوكيمون راح نديرهم لا تراديكسيون. Par exemple, le relevé de notes du bac. Le relevé de notes du bac لازم نديرو la traduction. و le certificat scolarité تاع الجامعة كيف. Si vous avez une certificat scolarité en français, اللهم بارك. Si vous n'avez pas une certificat scolarité en français,
Donc vous pouvez la traduire chez un traducteur ou la traduction راح تسقم لكم environ 500 dinars par feuille. Voilà. Donc هذه هي l'action deuxième. Après quand vous finissez l'injection des documents et tout ça, vous passez à la troisième étape. La troisième étape est je prends rendez-vous pour faire vérifier l'ensemble des documents originaux de mon dossier électronique. Donc le dossier هذاك اللي عندكم كاع le dossier اللي انجكتيوتو داخل la boîte pastel, c'est-à-dire le diplôme, les attestations, les relevés de notes, هذوك les copies originaux. انت لازم تجيب un rendez-vous à partir de la boîte pastel داخل كي تكمل كاع لي زيتاب تاوعك تجيب ان رونديفو. لو رونديفو هذاك جانسيست لو رونديفو هذاك نهار رونديفو تروحوا ا كومبيس فرانس. ا كومبيس فرانس قالك جو باي مي فري كومبيس فرانس 8000 دينار. لازم تخلص 8000 دينار بوغ لو تريتمون دو دوسيي. دونك لو دوسيي هذاك تدي دوسيي اوريجينال باش يفيريفيو الدوسيي اوريجينال. اليبوك كيفاش كانوا يديروا؟ اليبوك تدي لو دوسيي اوريجينال دير معاه لي فوتوكوبي كاع. هما يدو لي فوتوكوبي هذوك يخلوهم عندهم ويرجعوا لك الدوسيي اوريجينال. مي مانو يفيريفيو الدوسيي اوريجينال سور بلاص ويرجعه لك سور بلاص. فوالا اي تو باي 8000 دينار. دونك هذه هي pour l'action. Donc l'action 3, je vais la détailler aussi. Je vais vous montrer comment ouvrir une boîte pastel et comment prendre un rendez-vous pour faire vérifier l'ensemble des documents originaux تاعكم. Voilà. Donc la quatrième étape. Avant de passer la quatrième étape, عندكم l'action هذه 3. لاكسيون 3 كي فيريفي لك كاع لي دوكيمون ايتو راح يفاليديو لك لابواط تاعك راح يفاليديوها لك. انت افون ما قبل كي فاليديو لك لابواط الا عندك اون كونيكسيون سي فوزافي اون كونيكسيون كي تخرج برك من كومبيس فرانس صدق كي تخرج برك لبرا ولا حتى الى داخل كي تكون بلاصه صدق ايزولي قعد تما كونيكتي شوف اسكو لابواط تاعك اللي صح فاليدي ولا ما كانش صح فاليدي واللي عندهم قول لهم بلي ما فاليديتولوش لابواط تاعي فاليديو لي لابواط تاعي. فوالا. دونك ابري وكاينه حاجه سي بار اكزومبل دخلتو اون انفورماسيون داخل لابواط تاعكم و لانفورماسيون هذيك elle est pas juste. Par exemple, vous avez oublié un diplôme ما درتوش داخل l'application تاعكم داخل لابواط باستيل. في هذه الحالة كيفاش ديروا؟ في هذه الحالة كي تكون لابواط تاعكم فاليداوها لك ما تقدر تبدل فيها والو. دونك واش دير؟ في لابواط باستيل تبعث لهم ميساج تقول لهم s'il vous plaît développez moi ma boîte parce que j'ai des problèmes ou j'ai fait des erreurs et tout ça. Donc الحالة الأولى إذا رجعوا لكم إلى باريزوب رجعوا لكم قالوا لكم باللي سي بو رانا ديبلوكينا لا بواط دونك تقدر تموديفي فيها. كي تموديفي فيها عاود دير اوكي بعدا هما 48 راح يغلقوها 48 راح يفاليديوها اوتوماتيكمون. مي في حالة إلا ما رجعولكش لازم تولي الكومبيس فرانس واللي عندهم قول لهم الا معليش ديبلوكيو لي لابواط تاعي باش نعاود ندير لي زيرور تاوعي باش نريكليهم ميتو منا ومنا. دونك يقول لك اوكي ديبلوكي لك لابواط تاعك ديبلوكا مي ابري 48 راح تولي فاليدي سي بون راح يزيد يعاود يبلوكيها تولي فاليدي ما تقدرش تموديفي فيها. دونك هذه هي. Après l'action 4, je passe mon entretien.
L'action 4, قال لك l'entretien pédagogique et l'opportunité de présenter mon projet personnel et d'expliquer mes choix d'orientation et mes motivations. L'entretien واش يسقسيك فيه généralement يسقسيك pourquoi vous avez choisi par exemple la France. يقول لك سي دي كيستيون ابري راح نديروهم مثلا اون ديتاي شاك ايتاب راح نديروها اون ديتاي سي زاكسيون كاع راح نديروهم اون ديتاي. ولونتروتيان كيف تروح عند لا بواط باستيل تجيب رونديفو تاع لونتروتيان. فوالا جو برون رونديفو بور باسي مون لونتروتيان بارتير دو مون كونت ايتود ان فرانس. في لا بواط باستيل تاعك تجيب رونديفو من ثم تجيب رونديفو من ثم. كي تجيب رونديفو من ثم روح ديريكتومون نهار رونديفو راح تجوز لونتروتيان تاعك سي تو. دونك اذا نجحت في لونتروتيان تاعك و باغ اكزومبل سي بون ومن بعدها ثم لي زونيفرسيتي راح يبداو يرجعوا لك. كاين يونيفرسيتي راح اكسبتيك كاين يونيفرسيتي راح تعطي لك ان ريفيو ستادير كاين un avis favorable كاين un avis défavorable. Si vous avez un avis favorable donc مبروك عليك هذه هي. Si vous avez pas un avis favorable لا بروشين اني ان شاء الله زيد عاود دير لي ديمارش وما تفشلش. Donc, si vous avez un avis favorable, je fais mon choix définitif. Donc, dans la boîte postale, je fais mon choix définitif. Je finalise la procédure études en France en complétant mon dossier. Donc, par exemple, une université a un avis favorable. Donc, l'université avec cocher, sélectionner, quitte sélectionner l'université avec. Donc c'est bon. Qui sélectionne l'université donc c'est bon. Après normalement يعطولك ورقة فيها سي بون اللي عندك c'est-à-dire عندك une invitation de l'université. Avec l'invitation de l'université, tu déposes ta demande visa et bien sûr le dossier de demande de visa et bien sûr y compris c'est-à-dire le gonflement de compte. Donc il faut gonfler votre compte avec une somme de 7500 €. واللي عنده اللي يبعث له ستادير من الهيه يبعث له ليبيرجمون راه يعاونوه بزاف في الدوموند فيزا بور ايتود اون فرانس. دونك هادو هما لي ديمارش ايتود اون فرانس. دونك هذا واش عندنا بور لي ديمارش ايتود اون فرانس. اي je vais détailler ces actions, Inch'Allah, pour les prochains épisodes. Et merci pour votre attention. Et bon courage à tous. Et je suis là pour vous aider. Et merci pour votre attention.